غوث اعظم کا کیسا اخلاق ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بغداد محلہ میں جلوہ فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اس بغداد کے اندر ایک گویہ رہتا تھا۔ کون رہتا تھا؟ گویہ۔ ایک گویہ رہتا تھا، وہ گویہ کیا کرتا تھا؟ گانے گایا کرتا تھا۔ گانے آج بھی لوگ گانے گاتے ہیں، مگر وہ غوث اعظم کے زمانے میں تھا، بغداد معلیٰ میں گانے گایا کرتا تھا۔ ایسی اللہ نے اس کو آواز دی تھی کہ جو اس کا گانا سنتا تھا وہ سن کر مست ہو جایا کرتا تھا، ایسی آواز۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ گانا گاتا ہوا گلیوں میں گھوم رہا تھا، سرکار غوث اعظم کا گزر ہوا۔ سرکار غوث اعظم کی جب نظر اس پر پڑی تو غوث اعظم نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی آواز دی ہے، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے، تم گانے گانے کا کام کرتے ہو، کیوں نہ گانے چھوڑ کر تم نبی کی نعتیں گائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آواز کا شکریہ ادا کیا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے، اس پہ اتراؤ مت۔ پر اس نے کہا، غوث اعظم کی بات ماننے کے بجائے کہا، غوث اعظم آپ جو ہے مجھ سے جلتے ہو، میری واہوائی ہوتی ہے، میرا چرچا ہوتا ہے، لیکن لوگ میرے آگے پیچھے گھومتے ہیں، آپ مجھ سے جلا کرتے ہو۔ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا میں تم سے جلتا نہیں بلکہ تمہیں سمجھا رہا، پر وہ مانا نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا بھی یہی سسٹم ہے کہ اگر انسان کے پاس تھوڑی سی آواز آ جائے تو اترانے لگتا ہے، تھوڑا پیسہ آ جائے تو اترانے لگتا ہے، کسی کا اچھا مکان ہو جائے تو اترانے لگتا ہے، کسی کے پاس زمین زیادہ ہو جائے تو اترانے لگتا ہے، کوئی دیکھنے والے میں زیادہ اچھا ہو تو وہ اپنی خوبصورتی پہ اترانے لگتا ہے۔ یہی ماحول ہے آج کا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کی خوبصورتی بھی ڈھل جاتی ہے، بڑی بڑی اچھی آوازوں کے مالک بھی اپنی آوازوں کو خراب کر کے بیٹھ گئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ بڑی جگہوں میں رہنے والے جو زمین کی طرف نظر کر کے نہیں دیکھتے، جن کے سر آسمانوں کی طرف رہا کرتے تھے، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دور ایسا آتا ہے کہ انسان کا سب کچھ ڈھلنے لگتا ہے۔ عزیزان گرامی، میرے پیارو، ایسا ہی ہوا۔ سرکار غوث اعظم نے جب اسے سمجھایا تو وہ مانا نہیں۔ اب سرکار غوث اعظم اپنے کام میں لگ گئے اور اس انسان کا وہی رویہ رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس گانے والے کی آواز جو ہے وہ خراب ہو گئی، اتنی خراب ہو گئی، ایسی آواز خراب ہو گئی۔ میرے پیارو، اب کوئی اس کا گانا نہیں سنتا ہے، اب کوئی اس کی طرف دیکھتا نہیں ہے، کوئی اس کی طرف آتا نہیں ہے۔ میرے پیارو، اب کیا ہوتا ہے؟ جو روپیہ پیسہ اس نے کمایا تھا، جتنا بھی پیسہ کمایا تھا، رفتہ رفتہ ختم ہوتا چلا گیا، رفتہ رفتہ ختم ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ گھر والوں نے بھی بات چیت کرنا چھوڑ دیا، خاندان والوں نے بھی بات کرنا چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے بھی بات کرنا چھوڑ دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اب گھر سے نکلنا پڑا اور یہاں تک کہ اتنا لاچار اور اتنا مجبور، اتنا پریشان ہو گیا کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، 8 دن کھانا نہیں مل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ انسان کی زندگی ہے۔ اور غوث اعظم کا اخلاق دیکھیے گا، سرکار غوث اعظم کے زمانے کا یہ انسان ہے۔ ایک وقت اب اس کے پاس ایسا آ گیا کہ نہ کھانے کا سامان ہے، نہ پینے کا سامان ہے، کوئی اس سے بات کرنے کو راضی نہیں ہے۔ اب یہ انسان کرتا کیا ہے؟ اس نے سوچا کہ نہ گھر والے میرا ساتھ دے رہے ہیں، نہ رشتہ دار میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ قبرستان آیا اور آنے کے بعد میں ایک قبر کو دیکھا جو بیٹھی ہوئی تھی اور اس میں آ کر یہ لیٹ گیا۔
अल्लाह। उसमें आकर लेट गया। इसने कहा कि क्या पता जब कोई मेरी तरफ आज नहीं देख रहा, मैं मर गया तो हो सकता कोई मुझे नाली में उठाकर फेंक दे, कम से कम इस यहाँ कब्रिस्तान में होऊंगा तो कोई ना कोई जो है वो मुझे दवाई देगा, दफना ही देगा, मेरे ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल देगा। ये सोचकर जो है वो कब्र के अंदर लेट गया। जितने दिन गुजारने के लिए उसमें लेट गया। अज़ीज़ाने गिरामी, एक मर्तबा फिर जब वो कब्र में लेट गया तो अब उसके जहन में क्या आया? उसके जहन में ये आया, सरकार गौसे आज़म ने मुझसे कहा था काश मैं उनकी बात को मान लेता, मैंने उनकी बात को नहीं माना। आज मेरे सामने वही वक्त आ गया है, आज मेरा पैसा भी खत्म हो गया है, आज मेरे रिश्तेदारों ने, घर वालों ने भी मुझे छोड़ दिया है, अब कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। वही वक्त मेरे सामने आ गया। मेरे प्यारों, फिर क्या होता है? फिर एक मर्तबा गौसे आज़म का गुजर होता है। गौसे आज़म ने देखा कि कोई इंसान कब्र के अंदर लेटा हुआ है। करीब से आकर आपने देखा तो वही गवैया कब्र में लेटा हुआ है। सरकार गौसे आज़म अपने घर आते हैं और आने के बाद में आपने कुछ पैसे लिए और कुछ पैसों को थैली में रखा। थैली में रखने के बाद अपने मुरीद को दे दिया और देने के बाद उससे कहा कि ये पैसे लेकर जाओ, और जाने के बाद में वो इंसान जो कब्रिस्तान में कब्र के अंदर लेटा हुआ है, ये पैसे जाकर उसे दे देना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, गौसे आज़म ने फरमाया था कि उससे जाकर वो जब तुमसे मालूम करे कि किसने भेजा है तो उसको मेरा नाम मत बताना, मेरा नाम मत बताना। आज अगर हम 10 रुपए मस्जिद में देते हैं तो पहले ऐलान करवा देते हैं ताकि पूरे गांव को पता चल जाए कि जनाबे आली ने 10 रुपए मस्जिद को दिए हैं। अगर कोई 500 रुपए मस्जिद को दे दे तो जनाब उसको चाहिए कि मेरा नाम हो जाए। लेकिन सरकार गौसे पाक जो है वो क्या कह रहे हैं कि वो जब तुमसे मालूम करे कि किसने दिए हैं ये पैसे तो उसको मेरा नाम मत बता देना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आज़म का वो मुरीद है, पैसे लेकर आता है और कब्रिस्तान पहुंचता है, और पहुंचने के बाद में वो पैसे उस कब्र में लेटने वाले को दे देता है, उसी गवैये को दे देता है। अब वो गवैया जो है पैसे लेने के बाद में सवाल करता है, बात वही जहन में आ गई जो गौसे आज़म ने फरमाया था। कब सवाल करता है कि ये किसने दिया है तो मुरीद कहता है कि मुझे सिर्फ इतना कहा गया है कि ये पैसे जाकर दे देना, नाम बताने की जरूरत मुझे नहीं है, देने वाला जाने और तू लेने वाला जाने, मैं क्या बताऊं कि किसने दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब वो इंसान करता क्या है? वो इंसान क्या करता है? उसने सोचा कि ना तो ऐसे वक्त में मेरे घर वालों ने मुझे देखा, ना पड़ोसियों ने देखा, ना रिश्तेदारों ने देखा, किसी ने मेरी तरफ नजर नहीं की है। आज कौन इतना सखी हो गया है, कौन इतना मेहरबान हो गया है जो मेरे लिए पैसे भेज रहा है? उसके जहन में बात आ गई कि कोई भी न हो लेकिन वो कोई और नहीं है, वो बगदाद मोहल्ला का वो वलियों का सरदार गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी है, उसी ने मेरी मदद की है। ये पैसे उसके अलावा किसी ने मेरे पास नहीं भेजे हैं। इस्लामिया, अब उसके जहन में आता है कि मैं गौसे आज़म को गालियां दिया करता था, बुरा भला कहा करता था, हमेशा उनकी शान के खिलाफ बोलता था, जगह जगह चौराहों पर खड़ा होकर उनके बारे में गलत सलत बोलता रहता था। अल्लाहु अकबर कबीरा, और वो मेरी मदद फरमा रही है, ऐसे वक्त में मेरी मदद फरमा रही है। अज़ीज़ाने गिरामी, अब वो इंसान कब्र से उठता है और उठने के बाद में एक उम्मीद जागती है और गौसे आज़म की बारगाह में आता है। अब पॉइंट पर आइएगा, गौसे आज़म की बारगाह में आता है और आने के बाद में दरवाजे पर दस्तक देता है, दरवाजे पर दस्तक देता है। गौसे आज़म अपने मुरीदों के साथ बैठे हुए हैं, थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा और बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। गौसे आज़म अपने मुरीदों में जलवा फरमा है और वो इंसान कब्र से उठकर गौसे
आजम की बारगाह में आता है और आने के बाद में दरवाजे पर दस्तक देता है, दरवाजे पर दस्तक देता है तो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुरीद को नहीं भेजते हैं, अपने मुरीद को नहीं भेजते हैं, बल्कि गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद उठकर आते हैं और उठने के बाद में आप उस इंसान को देखते हैं। देखने के बाद वो इंसान गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करता है, ए सरकारे गौसे आजम, मैंने आपको इतना बुरा भला कहा, जगह जगह चौराहों पर आपके खिलाफ मैंने लोगों को भड़काया। ए गौसे आजम, आपका ये किरदार और अखलाक देखकर मैं आप पर कुर्बान हो गया हूँ कि एक वलियों का सरदार होकर मेरे लिए उठकर चला आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गौसे आजम ने गौसे आजम की बारगाह में वो अर्ज करता है, क्या है सरकारे गौसे पाक, आपने मेरे ऊपर इतना करम फरमाया है, ऐसे आलम में मेरे अपनों ने नहीं पूछा, मेरे घर वालों ने नहीं पूछा, मगर आपने मेरे ऊपर करम फरमाया है। गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करता है, ए गौसे आजम, मैंने जो भी कुछ आपके बारे में कहा है आप मुझे माफ कर दीजिएगा। और कहता है, ए गौसे आजम, मैंने सारी जिंदगी गाने गाकर अपनी जिंदगी गुजारी है, क्या रब्बे कायनात मुझे माफ कर देगा, क्या परवरदिगार मेरे गुनाहों को माफ कर देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि तुम तौबा तो करके देखो, गौसे आजम के हाथों पर तौबा करके तो देखो, सरकार गौसे पाक के हाथों पर तौबा करके तो देखो, मैं तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें माफ भी कर देगा और तुम्हारी तौबा को कबूल भी फरमा लेगा और तुम्हें पहले से ज्यादा अच्छी आवाज में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्लिक आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, दैया का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत।